कोना भाई आपण को गोटे प्रश्न पचरावार अछि मोर सत्य जुगे नृसिंह अवतार हेतिले कृष्ण सत हिरण्यक्ष को विदारी थिलो जेते बेल के हिरण्यक्ष विदारी थिले ब्लड तो बाहरी छे आया से ब्लड ता तले पड़ला कि काना करथिले कृष्ण महापुरुष राटी उत्तर देबे कि कृष्ण महापुरुष ने जे खाई देथिले ठीक है उत्तर दे मते खराब नहीं भाई भाई तमे भी गोटे कलाकार और मैं भी गोटे कलाकार है मु सिखबार लगे आपण कोनु देखमा सर देखमा जानी थिले कहमा भगवान को आशीर्वाद गुरु को आशीर्वाद रु जदी जानी थिमा बोले कहमा आ आर गोटे कथा अनेक है के सयानी हम तजुगा के जुग अवतार नै छु आर तमे केनता कहू छ जे राधारपुर के नै या बोले रे कहू छ जीवी कागा हां माई बोले छ रंता कथा बरता केनता करी कहू छ तुमको टिछे भी लज्जा नै लागु छ कागो मामू केनता काहे थी लगी कहू छ जानी छ हां मामू गा काहला जे पचरो छ जानी छ त तुम नहीं जानबा आया दिन बंधु ई दिन बंधु मोहबह जदि कृष्ण चंद्र भगवान बोले ई कृष्ण चंद्र भगवान के गुडे कथाटे पचरा मामू मामू गे आया दिन बंधु मत करुणा आहे दिन बंध दिन बंधु मोहबह राजा के तो मारी बाबाई बामन रूप तारे भवग्राही गो बामन रूप तारे भवग्राही बोली राजा के तो मारी बाबाई बामन रूप तार भवग्राही कि पन मारिलु पतला जापिलु ग पतला जापिलु कि पन मारिलु पतला जापिलु ग पतला जापिलु कि को हमरा संदेह जाऊ दिन बंध मामू गया जते बेले पिला बामन अवतार हेतिले सेते बेले का हेतिला जानि चता आगो बामन आगुल तो शरीर केउ अंग केते जे आगुल गो केउ अंग केते जे आगुल बिना बला
बुझे सिएगिरी कहला बले हाँ। प्रभु कृष्णचंद्र भगवान बोलमी আর রাধানি কে যে আমি বিশ্বাস করমি जे नागो तमर देह लाश्रम बोली कथा रे अछि कि नहीं मोर दिया काला आश्रम थी आगे तुमको भी डाके चरा आधारपुर के जीव बोली करी हैं आज से बामन अवतार हला कथा तुम मते पचरे छया ईश्वर थिबार केति नै तुमे कृष्णचंद्र भगवान हेतिबो बोले का स्वर नै थिबा अरे कृष्णचंद्र भगवान हला कना स्वर रखमी सब जिनिस के में केति के स्वर नै रखो देखो जो 56 कोटी जीव जंतु के स्वर कला बेले के हम स्कूल हां अरे डा केंदा के स्वर करी पारमी इटा कैरीटा बचा स्वर नै करबो ई कथा ना आगो स्वर करबो बाबुरे कथा थियो छे कना यांछ स्त्री को नजबो परते अरे जोधी करिबा कोई काई आदरी देबो सुका भई जोधी करिबा उकुर बुकुर लगाई देबो 15 कुएटा कुकुर अरे जोधी करिबा हाय हाय पिटी देबो गाल देखिया था था गाले नहीं पिटबो मैं हाजी जात के जान था कन्ना सा पिटबो कोला कोला टिके जे ठटाई देलु कोपड़ाला ता टेकी के गां खोली के पले आबार धगो धमर मनुष्य मारी देला न बोलबा हला अरे बोने को जे दई छो काहे देखै नहीं पारे जनता बाबू रे बोने को जे दई छो सुख सुख त्यात्तो न सगिर कानो धवार बेलुडा के अगम करो बा खाया सहे से अगे हम करवा पा खाया सा बजार मुसामो तो इटा कंता में है जेटा भाव राती रा में 2-3 बजे डाकी देना जे पले आइले फेन आसिकरी मते बजरो छन जे तुम्हें बोली रहा है कि कहला ये पता लै चापी चो तुम तो मारबा लगी अवतार ने लो हाँ। हला नहीं मारी गिरी कहला ताके तो या कलो के तुम्हें तो बामन रूप होइतिल तुम शरीर तो पूरा बामन आंगुल न बामन आंगुल तो केनता करी चापी पालला बोलछो तो से बामन आंगुल रो फेन केते केते आंगुल केन केन तुम शरीर हाथ गुड़ो टोटी ओटा नाक केन केनटा केते केते आंगुल फेन हेतिल तो सब जानी बाबरे तो दुती घर के मैं डाके दिना जे राधारपुर के जीव बोली करी हेले दुती घर हमको प्रश्न पचरो छ जे कहि देले तमे एटा राधारपुर के जीव वही दले जिमी सत्य जीव बच्चा से नहीं जाई पाला मुई तो मठाना रहनी हे एडजस्ट नहीं हबो तमे तो घोड़ा को कर सको तमर घोड़ा को डूबी के जुहार और तुमको भी जुहार ना हबो मां को सतरे बोलतु बा कुछ न देख तो को नहीं और केनता से दांत तमर कोलिया दिसतीसी ना दो गुड़ा को छुआ पिलर माटी का ठेंगवा छुती भी करके बुढ़ा बुढ़ी रती भी तिके रहतबू आमे नहीं रहतू नहीं कि बाबू लुकाई दो जा पैसे जे सुरत ताले कहि देले तमे जीव हां कहि देले जी आगो इटा तो मोर पुराना कथा ये तो पूछगी कहूच रसलता गो होए होए ये तो पूछगी कहूच रसलता इटा तो मोर पुराना कथा बाबरे आगो नरसिंह रूप जन्म हेलु हिरण्यर बुकु फाड़िलु रे हिरण्यर बुकु फाड़िलु ए पिता मृत्यु दक्षिण पुत्र प्रहलाद कांदुतिला तो गो प्रहलाद कांदुतिला तो मुबैली बाबुरे की बर मागिबु मुबैली बाबुरे की बर मागिबु आगो चौप मगर सुन सा कथा इटा तो मोर पुराना कथा बाबुरे जेतर के बोली रहा के जेतर के मैं मारी दे रही होए होए सखा सॉरी जेतर के से नरसिंह अवतार हिरण्यक्ष जेतर के तार बुक्कु एवं तार छाती के जेतर के फाड़ी दे के रक्त पी देनी सही समय रे प्रहलाद कांदला तार जे कोनोसी बुआ हेले खराब हेले तार पो कना नहीं कांदे के प्रहलाद जेतर के कांदला प्रहलाद के बहिनी रे प्रहलाद तू इच्छन बरमा को छुमा अरे थुल लगे तो तुम्हें बर देबा लगे प्रस्तुत छबे है का बोलाय छम आगो प्रहलाद मागिला बर मो बंशकु औनो मारो गो मो बंशकु औनो मारो
অস্তু হেউ বলবুদালি তবসরে জন্মিলা বলি গো তবসরে জন্মিলা বলি অস্তু হেউ বলবুদালি তবসরে জন্মিলা বলি গো তবসরে জন্মিলা বলি তেণু ন মারিলি মি পাতালে চাপিলি তেণু ন মারিলি মি পাতালে চাপিলি গো পাতালে চাপিলি প্রহ্লাদ বর মাগলা প্রভু যদি মতে বর দেব তুমি মোর বংশরে কে কে তুমি নি মার এন্তা বলতে বটতে দিও বলি তেণু তার বংশরে যেতলে সেই বাবুরে সেই বইরা যেতলে তার বংশরে জন্ম হেলা তেণু তাহাকে নেই মারি করি আমি পাতার চাপি থিনি আগো তেণু না মাইলি মি পাতালে চাপিলি তেণু না মাগিলি মি পাতালে চাপিলি গো পাতালে চাপিলি এ ধন রামায়ণ গ্রন্থ অছি কথা গো এ ধন রামায়ণ গ্রন্থ অছি কথা এটা তো মোর পুরুনা কথা কেতে আঙ্গুল বামন বলছিল আগে বামন অঙ্গুল বামন বিংশ অঙ্গুল গজানু চরণ রে বিংশ অঙ্গুল গজানু চরণ তোটি পট ওঠ শির হেলাপতি সঙ্গুল গো হেলাপতি সঙ্গুল তোটি পট ওঠ শির হেলাপতি সঙ্গুল গো হেলাপতি সঙ্গুল সারলা রচিত রে সে মহাভারত সারলা রচিত গো সে মহাভারত গো সে মহাভারত এ ধন ধম বিপিন কর কবিতা এ ধন ধম বিপিন করে কবিতা এটা তো মোর গো এটা মোর তো পুরুনা কথা সয়ানি কি কলা গানি বাপ্পা ধানে তুমি যেনটা পচারে ধরে তুমি কহি দেনি আর তুমি কানাকে ভাবুছ খাজ জিমি হ্যাঁ মামু দেখুছ পিলার কথা হয়ে গো মুই বিশ্বাস কলি হেটা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি নাই বলি নুহে কি বলি করি হ্যাঁ, হ্যাঁ। বড় ঢালা পরীক্ষা করিছি তনি কিনি আর কানা বলট পরীক্ষা দুতি গো वे তাহলে নাই যো নাই যে পারাবা থরে মানো নিজে নে 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 মতে সে সব কথা মোর গুলগুল আসুস লাগে তুমি প্রয়াস করে দউছ দেখুছু খালি দাঁত দেখাই দেলে বাগা ওর দুঃখ টিকে দেখো আর দুঃখ কানাকে দেখমি যাইতি বি মুই তো তা ধন্দা ছাড়ি দেনি ন কেভনু গো 6 মাস সারা ন 6 মাস হই গলা হ্যাঁ 6 মাস হলে না পিলা হ্যাঁ এদিকে 6 মাস হই গলা ন কেবল 6 মাস হই গলা ন যে মুই লই সর পানি কাহ লাজেনি হেলে আর মাসে আছে হন্তা হলে পিঠা বড়া কই জমা পিলা তোর গার থুতনা কই যাଉଛି কার মুই হাত তো সব বেলা আড়া সব বেলা আড়া কেতে সলকে সকাবু বুড়ি মা জিটি হ্যাঁ বলে আর কা বলো পিলা 6 মাস মতে 6 মাস হই গলা ন বলছে মোর কাম ধন্দা ছাড়বার বইলি ও তুমি আন্ডা বলো ভাল ও বলে দুতি কে এই গলা বলতে দেব দুদিকে 6 মাস হও যায় দুতি গো ওই তো মরে জিমি মরি জিমি গো দুতি মোহরা খাই এ বা মোহরা নাই খাইবো 20 পচা খাইবো তুমি নি গলে আজিনি মোহরা সের খাই 20 খাইবো বইলি যায় ই বিসার মোহরা অলগা অলগা দিছি কে মা पर ব্যবহার কো কিছু শুন নাই পাউছে কে তাকরি আগা মোহরা যেটা মুসা মোরা ঝট খাইলা পড় মোরা ভিতরে খাইলা বাহারে মোলা 20 চান্দা 505 ঘড়ে ঘড়ে করি ছনে ছনে করি তোর আত্মা মজাই পারবো গুটে পিলা বচ্চা মুই বলে সাব হই যা বলছন দুতি করে দুতি গো মই তো মরে জিমি মরি জিমি গো দুতি মোহরা খাই এ বা সতা নাই বাচু সত নাই পাল রাধা রাই গো সত কউছে মুই সত নাই পাল
খাই আইছো গারে পোতি কারা কে দেখুছু মতে দেখুছু মাঝি লাগি জীবন যাচ্ছি কি জমির লাগি জীবন যাচ্ছি আচ্ছা আমি মাঝি লাগি জীবন দেবে মায়া পর এসকারি দুতি গম মিতা মরি চেবে মরি জিমি গো দুতি মোহরা খাই ऐसा तो नहीं पाला है राधा राई गो सत रहूचा मुई ऐसा तो नहीं पाला चका मुई के मोरी जीवी गो मुई কি সয়ানি কি বাবা মুই দূরু দেখো থাগো তাকর কথাবার্তা জানি হতন মুই সব ওড়ি গড়া চড়ে পেট দুখা বিসর পাই আসি আনছতা মুই হেডা সবে আনছি জানছো কে যে কেনতা লাগু থাই আনছো আগো বিনা চিড়া বচন তর আর পরসর পতার রে রূপ সভা কি মনোহর रूप सभा के मनोहर 18 की 19 डाउथबा कहनी प्रेवड़ी गोड़ा चढ़े पेड़ दुखा सर पैसे आगो समूल्य निधि आर गड़ी छे केन विधि एड़े जतन करी आर गड़ी छे केन विधि को गड़ी छे केन विधि चले जीवन चा अरे देखते मन निये भूल लगी गो देखू तामे ता लागू छे गो अरे देखते मन को निये भूल लगी मैं मरी जीवी गो आदती मोहरा खाई सतन नहीं पाला राधा राई गो सत कहूचे मुई की सोयानी बाबू रे सखा कण है जे चका आगो कुची कुची रे कुची तार पलो ए कान सभा तर कान फुलो गो पदरुणु झुणु पायलो कुची कुची गो कुची तार पलो कन सभर तर कन फुलो गो पदरुणु झुणु पायलो ए आखि तर कोलो तर कपाले सिंदूर आखि तर कोजलो तर कपाले सिंदूर गो कपाले सिंदूर आर बसे कोना सतर नित्य भालगी गो आर बसे कोना सतर नित्य भालगी मरी जिमी गो दुती मोहरा खाई नहीं पाल राधा राई गो सत कहू चे मुई गो सत कहू चे मुई सजनी তুই কেবু কেবু ই ধন্দা শিখলু না